Yo, Karbi anglong deh kilang ono tayo. Re guys tuh angkik teron. Isto dia lagi sopik lagi. Lang li sita me Ritu riba kilang non pot ho. To be pen hang kong lah si. Lang tu pilo mana Ritu ribahan. Ma. Lang tu pe ano Ritu ribahan. Lah si heglong ini pak lang man po. Lah si yang lang bang mana guys. Yo pura yo munit dopian. And London Mama guys jom video bang skip rin no. Who appeared on Indian Idol. Just one audition उन्होंने सबका दिल जीत लिया. Alright, who wants to sing and dance on the song? Hiriye. Who wants to dance and sing with Ritu Riba? Make some noise for the one and only hot drum, especially of the girls, Ritu Riba on the stage. Make some noise. One sound, one voice, जो अरुणाचल प्रदेश से पूरे इंडिया में छा गई. That presence will leave you with a smile. Ladies and gentlemen, presenting to you the entire band with the one and only singing sensation, Ritu Riba. Alright, Ritu is right here with me. He cannot hear you scream. तो जब तक आपकी आवाज Ritu तक नहीं पहुंचेगी, वो यहाँ पर स्टेज पे आने वाले नहीं है. So, Karbi anglong, are you ready? Let's begin the countdown with 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, presenting to you, Ritu Riba. सुनिधि मैम इज obviously she is backstage. तो सुनिधि मैम के लिए ओपन करना है it's a very big thing, okay? Because everyone knows she's a season, right? तो yeah. चलो ज़्यादा बात हो रहा है. Are you guys ready for the next song? Thank you guys, thank you. Please do excuse me, okay? I will sing my song. सब साथ में सोना से
चलना एक तू ही है दिल में जिसे हरदम कैसी लगी लगन तुझसे है जाना एक तू ही है दिल में जिसे हरदम अपना कैसी लगी लगन तुझसे है जाना तू यहाँ मैं यहाँ और ये बातों का कारनामा तुझसे हो कह दूँ मैं जो किसी से कहता था singing no कैसे कि अब मैं मानूं दिल की सुनो और दिल की बातों को ले जाऊं Okay, this song ये रिलीज होने जा रहा है देखिए guys with full music video and everything okay ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ তেখেত প্ৰিয় নেতা কাৰ্বি আংলং জিলা তেখেত অতি মৰমৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত ইএমসকল এমএচিসকলৰ লগ লৈ ইয়াৰ সাংসদ বিধায়কসকলৰ লগ হৈ এক সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেদি কাৰ্বি আংলংখনক জাকত জিলিকা কৰি তুলিবৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰিছে মই আজি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ